Guys, for today's video guys, panadali na kayo makaon yung oyster. Nagdala ta o balunan. I-shock na to. Oops! O, di ba? Fresh na fresh. So, wala na kay dalhon nga shell. Kaya, blihan naman lang ni nato, di are. Tara. Kami hindi na ni sayang og bit-bit og tuan. Dito na lang nag tanggal diha. Okay, so. Oh, di ba? Lami kayo. Nakatulo na mi guys. Puno na to ng balunan na to guys ha. Kaya lang mo.